রাধে রাধে। দক্ষযজ্ঞের পর সতী দেহত্যাগ করলেন। তার শরীরের 51টি টুকরো হয়েছিল, বিভিন্ন স্থানে পড়েছিল। তার মধ্যেই হুগলি জেলার খানাকুল রাধানগর এই জায়গায় মায়ের দক্ষিণ স্কন্ধ পড়ে। তো এটা হলো রত্নাবলী সতীপীঠ, পাশে রত্নাকর নদী। এই হচ্ছে মায়ের বাবার ঘাট, এই পুকুর, এইখানে এইটা হলো সতীপীঠ। এখানে সেই অংশ রাখা আছে। আর যেখানে যেখানে মায়ের অংশ পড়ছে সেখানে সেখানে স্বয়ম্ভু শিব, তাকে কেউ প্রতিষ্ঠা করেন, নিজে নিজেই তিনি উদ্ভূত হয়েছেন। এই ভৈরব ঘণ্টেশ্বর, এবং এছাড়া অনেক মন্দির আছে এখানে। এই ষষ্ঠী মন্দির আছে, এবং এই হলো সেই মানে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর। এই ঘণ্টেশ্বর শিবলিঙ্গ খুবই জাগ্রত। আমরা খুব ছোটোবেলা, এখানেই আমার জন্ম, আমরা ছোটোবেলা থেকেই এগুলো দেখেছি। তো এখানে কেউ যেতে চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখানে আসবেন। খুব শুভ অবস্থাতে সমস্ত যারা পণ্ডিত আছেন তারা খুবই ভদ্র এবং ভালোভাবে আপনাদের সাহায্য করবে। হুগলি জেলার লোক খুবই ভদ্র, আমার ওখানেই বাড়ি। श्रीयः समस्ता सकलजगत्सु तैर्वया पुलितममैत्य काते स्तुतिः सव्य परोक्ति सर्वभूतजला देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता तुतये कावा भवन्तु गुरमुक्तय सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनश्रीति संस्थिते सर्गा पवरगति देवी नारायण नमस्ते वलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वशोप्रदौ शक्ति नारायण नमस्ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमस्ते सृष्टि श्रीविलासानां शक्तिभूते साधने गुणाश्रय गुणमय नारायण नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरिदेवी नारायण नमस्ते अंशयुक्त विमानस्ते ब्रह्मणि रूपधारिणी कौशम्बक्सरिगे माहेश्वरी स्वरूपेण नारायण नमस्ते महिला कुक्कुटव्रते महाशक्ति धरणगे कौमारी रूप संस्थाने नारायण नमस्ते शंख चक्रगदा नारायण नमस्ते किरीटिनि महावज्रे सहस्र नयनज्वले मृत प्राण हरे